दिन शिष्य माने से माने भयातुर थिले, दुर्बल थिले। से माने यीशु को गला पर एक निराश हेइथिले। मात्र जो पवित्र आत्मा से ऊपर अवतरण कले से माने शक्तियुक्त हेले आ शक्तियुक्त भाव व्यवहार हेले। अनेक लोक प्रभु यीशु पाखु आसिले, अनेक भाषा रे कथा कहिले आ समस्ते प्रभु यीशुଙ୍କର सत्यताକୁ जानिले। एठी हम आज चिंता करिवा जेतले पवित्र आत्मा आमान को जीवन को आसंती से आमान को उद्दीप्त करंती, आमान को रिवाइव करंती, से आमान को शक्तियुक्त करंती। आ केवल आमर निजर निमंते नुहे मात्र से मध्य आमान को कौन करंती ना जगत रे तांकर वाक्य प्रचार करिया पाए से आमान को प्रेरणा करंती। आमे एठी अनेक छु निश्चय स्वीकार करिवा जे आमे आम निज ठारू किछि हेइ ना हूँ। जदि आज आमे प्रभु को पाए व्यवहृत हेउछु बोली भाबुछु, जानिछु, ग्रहण करिछु, ताहा केवल प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह आउ पवित्र आत्मांकर जो कार्य से आम जीवन रे करिछंती सेइथि पाए। जेतेबेले पवित्र आत्मा आसंती आज आम चिंता करिबा से आम पाए कोन करंती, को कार्य से आमान को करंती। जेतेबेले पवित्र आत्मा आसंती आम जीवन रे, जेतेबेले पवित्र आत्मा को आम ग्रहण करू से समय से कौन करंती ना आम जीवन को से परिवर्तन करंती, आमको से एक नुआ जीवन से दियंती। आमर शुष्कमय जीवन रे से तांकर जीवन को प्रभावित करंती। जदि आपण माने देखिबे जिहिजिकल तार 37 पर्व रे आमे देखुछु जे जिहिजिकल दर्शन जे तार 37 पदर हेडिंग रे लिखा जाउछि शुष्क अस्थि रे परिपूर्ण उपत्यका। आ से स्थान रे जिहिजिकल को सदा प्रभु पठौछन्ति। लिखा जाउछि सदा प्रभुंकर हस्त मो ऊपर अधिष्ठित हैला और से सदा प्रभुंक आत्मा रे मते बाहर को नहीं जाए उपत्यकार मध्यस्थल बसाइले आउ ताहा अस्थि रे परिपूर्ण थिला। तहु से सही अस्थि सकल निकट दे चारियाले मते गमन कराइले। आउ देखो से प्रशस्त उपत्यकार अनेक अस्थि थिला, पुणी देख से सब अतिशय शुष्क थिला। ए प्रकार एक स्थान को जिहिजिकल को सदा प्रभु नहीं जाई अछंती। आउ तांको सेठी से नौछंती से उपत्यका को। आउ देखा जाउछि जे सेठी खाली शुष्क अस्थि सकल रही अछि, जोठी जीवन नाही, जोठी से माने स्थाणु अवस्था रे अछंती। शुष्क अस्थि तले हाड़ खंडे पड़ी जाए से मूव करि पारे नाही, से चली पारे नाही, कथा कहि पारे नाही। आउ तांको ए प्रकार एक उपत्यका को नहीं छंती जोठी केवल खाली अस्थि रहिछि। आउ से समय रे सदा प्रभु तांको कहउछंती जे ए माने जेपरि जीवित प्राणी हेबे सेथि पाए तुमे कौन कर को हे अस्थि सकल तुमे सदा प्रभुंकर वाक्य सुनो। हे अस्थि सकल तुमे सदा प्रभुंकर वाक्य सुनो बोली से तांको कहउछंती जे से प्रचार करिवे से स्थान रे। मोर प्रिय माने आमे जानिछु ए स्थान रे जेतेबेले से प्रचार आरंभ करिछंती जो माने शक्तिहीन, जो मानकर पाखरे जीवन नाही, आ जेतेबेले से प्रचार आरंभ करिछंती सेही समय रे आमे जानिछु से आत्मा कौन करिछंती ना से जोटा कि ड्राई थिला, होपलेसनेस कंडीशन थिला, सेठी से कौन करुछंती नुआ सब अस्थि को एकाठी संग्रह करुछंती। तापरे से सांग मध्यरे एठी हम देखुछु कि प्रकार भाबरे से अस्थि सब को जोड़िले। अस्थि ऊपर शिरा हैला, मांस उत्पन्न हैला, चर्म हैला, आउ से मान के मध्यरे प्राणवायु नथिला। तापरे से आउ थरे कहउछंती
ए लत लोक मैंने जपरी जीवित हेबे से सेमान उपरे बह पुणी मत जपरी से आज्ञा कले तदनुसार मो भविष्य वक्ता प्रचार करते प्राणवायु सेमान मध्य को आसिला शुष्क अस्थि सबु जहाँ अनेक वर्ष पर्यंत से प्रकार अवस्था रे थिला जीजिकल को जेतेबेले आदेश दिया गला से प्रचार आरंभ कले आउ से समय लेखा जाउची से माने अतिशय महती सेना होई अपना चरण रे ठिया हेले आमनकर अनेक समय जेतेबेले आमने आमनकर जीवन रो परिस्थिति को देखो अनेक समय मत भूल बुझे ना मंडली अवस्था गुड़ी को देखो अनेक थर लगे आमने शुष्क केबे केबे मन रे आसे प्रभु एमाने केबे परिवर्तित हेबे बा मोर मंडली केबे एक उद्दीप्त मंडली हब मोर मंडली रे केबे मोर से आत्मा आसीबो अनेक समय आमे जो माने के जने पालक अछु मन रे निराश भाव आसे आम लोक मानकर अवस्था परिस्थिति देखी आउ से समय प्रभुकर ठारे जेतेबेले प्रभु आम को आदेश दियंती कार्य करिया पाए आमे तो विश्वस्त भाव रे कार्य करो पवित्र आत्मा तांकर कार्य आरंभ करंती आउ एटा ए अंशटी तो अनेक थर पढ़ी किंतु एथर जो मु चिंता करूथली मन रे गोटे नुआ उत्साह आसिला जे तोर परिश्रम वृथा हब नाही तू जो मान प्रार्थना करुछु कि आम परिवार रे अनेक अछंती जो मान मध्य से जीवन एजे आसी नाही जो माने प्रभु जीशुंकर प्रकृत परिचय पाई नाहांती केणे केबे केबे मने हुए से माने शुष्क अस्थि परि रही अछंती मात्र जेतेबेले पवित्र आत्मा सेमान को जीवन को आसीबे मोर प्रिय माने से माने जीवन पाइबे प्रभु जीशु से दिन शिष्य मान को से प्रकार भाव रे आदेश देथिले आज जगत रे आमनकर प्रत्येकंकर जीवन रे पवित्र आत्मा कर शक्तिर आवश्यकता रही आज आम चिंता करिबा मु कोन पवित्र आत्मा को शक्ति मो जीवन रे पाउछि कि मोर परिवार रे मोर पुओ झियो मोर नाती नातुणी अन्य माने कोन से शक्ति पाई छंती कि ना अनेक समय मोर मंडली रो लोक मान को मु कोन उत्तम परामर्श दे सेमान के पई प्रार्थना करि पारुछि कि जेमती पवित्र आत्मा शक्ति कौन हम ना सेमान के ऊपर बहिब आउ शुष्क अस्थि से दिन कौन है ना नुआ जीवन पाइला पवित्र आत्मा ईश्वर जेतेबेले आसंती से आमन को नुआ जीवन दियंती आमे जानी छु शिष्य माने डर कुला थिले जीसु गला परे से मन टिके हताश निराश हेई थिबे हेले से माने अपेक्षा कले कहले नाई नाई आमे अपेक्षा करिबा आउ से माने अपेक्षा कला परे आमे देखुछु जीशुंकर स्वर्गारोहण 10 दिन परे ओ से प्रचंड पवन बहिला अग्नि सदृश जिह्वा सेमान के ऊपर अवतीर्ण हेले आउ से माने पवित्र आत्मा रे पूर्ण हे भिन्न भिन्न भाषा रे कथा कहबा को लागिले आउ से दिन जतबेले से माने कथा कहबा आरंभ कले से दिन लोक मैंने आचंबित हो गले अरे एमाने कौन से लोक मैंने नुहंती एमाने केमती आम भाषा जानुछंती पवित्र आत्मा जेतेबेले आम जीवन को आसंती से आम जीवन को संपूर्ण भाव रे रूपांतरित करंती से आमको संपूर्ण भाव रे रूपांतरीकरण करंती आमन को शक्ति दियंती आमन को सामर्थ्य दियंती आमन को भाषा दियंती कथा कहवा पाए आउ से आमान को साहाଯ୍य करंती द्वितीय कथाटी मु कहबा को चाहूची जे जेतेबेले पवित्र आत्मा आसंती से आमान को जानती और आमान को अन्वेषण करंती से जेतेबेले माने गीत संगीत तार 139 139 गीत पढ़ो से समय गीत रचक से देखु
କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଆଉ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଗୀତ ରଚକ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ 139 ଗୀତ, ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଅଛ ଓ ମୋହର ପରିଚୟ ନେଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ବସିବାର ଓ ଉଠିବାର ଜାଣୁଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଦୂରରୁ ମୋହର ସଂକଳ୍ପ ବୁଝୁଅଛ। କାରଣ ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ତୁମକୁ ଗୋଚର ନୁହେଁ ଏପରି ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ଜିହ୍ୱାରେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ମତେ ପଛରେ ଓ ଆଗରେ ଘେରିଅଛ ଓ ମୋ ଉପରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ରଖିଅଛ। 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି ଅବା ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରୁ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ପଳାଇବି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଦା ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥାଏ। ଗୀତ ରଚକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯିବି, କାରଣ ତୁମେ ମତେ ପଛରେ ଆଗରେ ଘେରିଅଛ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କ'ଣ ପଳାଇ ପାରେ କି? ମନେ ରଖିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗଡ୍। ସେ ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଜାଣନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଭୟ ଜାଣନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପତନ ଅବସ୍ଥା ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣର ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ସେ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାର ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ପଳେଇବି। ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ବି ତୁମ ଠାରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମା ଠାରୁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି ଅବା ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରୁ କେଉଁଠାକୁ ମୁଁ ପଳାଇବି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ କନସିୟସଲି କି ଅନକନସିୟସଲି ବି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବସିବାର ଆମମାନଙ୍କର ଉଠିବାର ସେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ଆଉ 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେବେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆରୋହଣ କରେ ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସେଠାରେ, ଯେବେ ମୁଁ ପାତାଳରେ ବିଛଣା କରେ ତେବେ ଦେଖ ତୁମ୍ଭେ ସେଠାରେ, ଯେବେ ମୁଁ ଅରୁଣର ପକ୍ଷ ଧରେ ଓ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାରେ ବାସ କରେ ସେଠାରେ ହିଁ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ମତେ ଚଳାଇବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଜ୍ଞାନ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଜୀବନରେ ସବୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାଉ। କେବେ କେବେ ମନେ ହୁଏ am I struggling alone? ମୁଁ କ'ଣ ଏକଲା ଏକଲା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି କି? ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଯୋଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କର୍ତ୍ତା, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। He knows everything about us. ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରାଚୀର ସବୁକୁ ସେ ଭଗ୍ନ କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରାଚୀର ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ କରିଛୁ ଜିରିହୋ ପ୍ରାଚୀର ବିଷୟରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ
अति बड़ विराट प्राचीर थिला इस्राएल मान को सेमान के मध्य प्रवेश करने को थिला आउ से माने जे प्रकार भावरे सेठी प्रवेश कले आमे ताहा जानिछु केवल ईश्वरंकर स्तुति गान आज्ञा बहतारे से प्राचीर भग्न हेइथिला सदा प्रभुंकर आज्ञा जेतले पालन कले आश्चर्य भावरे से प्राचीर भग्न हेइथिला विश्वस्त भावरे से तले सदा प्रभुंकर वाक्य को से माने पालन कले आओ जेतेबेले आमे पढ़ू जे जेतेबेले पवित्र आत्मा आसिले से मध्यरे से कौन कले ना जो लैंग्वेज बैरियर थिला जो भाषार प्राचीर थिला ताको से भग्न कले आमे जानिछु आदि पुस्तक रे बाबिल गढ़ विषय लिखा जाए आउ से माने कौन कले एक भाषा कहूथिले आउ सेथिपाई कौन कले प्रभु सेमान को सेमाने जेपरी से गढ़ निर्माण न करती सेथिपाई से भाषा सेमान को मध्य को आनिले आउ परस्पर बुझी पारिले नहीं आउ एठी जेतले आमे पवित्र आत्मांकर विषय देखुछु से कौन करूछंती ना जेते जन तांको ठारे से दिन पवित्र आत्मा पाइछंती तार प्रेरित 2 पर्व को जले आमे पढ़ू से माने कौन कले ना से माने भिन्न भिन्न भाषा रे कथा कहबा को लागिले आ जेते लोक से दिन जेरूशलेम रे थिले से माने आश्चर्य हे कहउचंती अरे ए लोक माने एटी लिखा जाए आउ से शब्द बहु जनता एकत्र होई प्रत्येक जन अपना अपना भाषा रे सेमान को कथा कहूथिबा सुनिबारो हतबुद्धि हेले लिखा जाए पुणी से माने आचंबित और चमत्कृत होई कहबा को लागिले देखो ए जो लोक माने कथा कहउछंती से माने कोन गालिलियो नहंती तेबे हम माने किपरि प्रत्येक जन अपना अपना भाषा रे कथा सुनुअछु प्रभुंकर वाक्य प्रचार करिया पाए प्रभुंकर वाक्य पाए आमे जानिछु भाषार आवश्यकता रहिछि आउ से दिन से माने गालिलियो लोक माने से माने भिन्न भिन्न भाषा रे कथा कहउचंती भाषार जो प्राचीर थिला प्रभु ताको भांगी छंती मोर मने पडुछि थरे मु गोटे गिरजा रे गिरजा करूथिली ओडिया रे आउ सेठी से दिन तेलुगु आंध्र देश रो जणे आस्थांती एनसीसीआई ऑफिसर आउ से गिरजा को आसी थांती आउ से फर्स्ट टाइम गोटे ओडिया गिरजा को प्रवेश करी छंती तापरे से संध्या रे मोर इंग्लिश गिरजा रे मध्ये पाळी थाए प्रभु को अनुग्रह रो आउ जेतेबेले टेस्टिमनी रो आसिला समय तांको से नुआ लोक थिले तांको वेलकम करा गला आउ से गोटे कथा कहले कहले मु ओडिया प्रथम करी आज बलांगीर आसी काम करिया पाए मु ओडिया किछि बुझी पारु नथिले आउ ए जो पास्टर आज कथा कहले पवित्र आत्मा मते सहाय्य कले सब शब्द को बुझीबा पाई ओ प्रेज द लॉर्ड जे मु केबे ओडिया सुनी नथिले हेले जळे मु सेठी बसिले से मो पाई इंटरप्रेट कले हम आज वाक्य शुणी पारे मोर प्रिय मैंने भाषा हूँ एक बड़ बेरियर आउ से दिन शिष्य मान को से प्राचीर को भांगिया पाए से साहाय्य करिथिले से आशीर्वाद करिथिले आउ ए बेरियर विषय ए बाउंड्रीज विषय जेतेबेले चिंता करूथिलो आमान के मध्यरे अनेक गुडे से प्रकार बाउंड्रीज रहिछि से प्रकार प्राचीर रही आमे के जने ताको भेद करि पारुना हो आजिकाली रो जो परिस्थिति रही अछि अम्मान के पाए आमे ओपन प्रीचिंग करि पारिबा नाही आमे किछि करि पारिबा नाही मात्र जेतेबेले प्रभुंकर शक्ति आम जीवन को आसीबो ही विल ब्रेक ऑल द बाउंड्रीज ही इज ए गॉड ही इज ए पावरफुल गॉड से को शक्तिशाली परमेश्वर तांको पाखरे शक्ति रही आउ से भांगती से आश्चर्य कार्य करती आउ जेहेतु से समस्त बेरियर को
ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର କେଣେ ଅନେକ ବେରିୟର ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ବାଉଣ୍ଡରୀ ରହିଛି, ଅନେକ ପ୍ରାଚୀର ଆମର ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ରଖିଛୁ। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରାଚୀର ସବୁକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। କେବଳ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀର, ମେ ବି ସାରା ସମ୍ ଅଦର ବାଉଣ୍ଡରିଜ, କେଜାଣି ଆମର ହୃଦୟରେ, ଆମର ଚାରି ପାଖରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଗାଁରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଚୀର ରହୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିନାହୁଁ, ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସବୁ ବେରିୟରକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ସେଦିନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଗତକୁ ପଠାଉଛି, ଜଗତରେ ତୁମେ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହବ, ତୁମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବାଧା ଥିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କର୍ଣ୍ଣଲିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେତେବେଳେ ପିତରଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ପଠାଗଲା, ପିତର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ଆମେ ସେ ଦର୍ଶନ କଥା ଜାଣିଛୁ, ଖଣ୍ଡେ ଚାଦର ଆସିଲା ଆକାଶରୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପଶୁ ଥିଲେ, ପିତର କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଲିୟଙ୍କ ଘରକୁ, ଯୋଉଟାକି ସେ କେବେ ବି ଭାବୁନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସେ, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରାଚୀର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ସରଳ ହୃଦୟ ଦିଅନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ। ପୁଣି ଆମର ଯୋଉ ବାଧାଜନକ ପଥର ସବୁ ଥାଏ, ତାକୁ ସେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ହେତୁ ସିଏ ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେଇ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାତ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଯୋହନ 16 ପର୍ବ 17 ତାର 13 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସେ ପଥ ଦେଖାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। କାରଣ ସେ ଆପଣା ଠାରୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିବେ ସେଇ ସବୁ କହିବେ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ବିଷୟ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଏଇଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କର ରବକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଡିସର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆତ୍ମା ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିପାରୁ, ବୁଝିପାରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଢୁଥିଲୁ, ସାନ ସାନ ଥିଲୁ, ବୟସ ବି କେଜାଣି ଯୌବନ କାଳରେ ଥିଲୁ, କେହି କେବେ କେବେ କହୁଥିଲେ ଆଜି ମତେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କେବେ ଶୁଣି ପାରୁନି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା। ଆଉ ଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ମତେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ, କାଲି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କେବେ କେବେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କେମିତି କଥା କହିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବି। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ମତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେଲେ, ସେଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶକ୍ତି ପାଇଲି। ସେଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଦିନ ଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିବେ ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ କଥା କହିବେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ହବ। He will give us a listening ear. ଆମମାନଙ୍କୁ এই ପ୍ରକାର କର୍ଣ୍ଣ ଦେବେ ଯୋଉଠି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେମାନେ ଗଲେ। କେମିତି ସେମାନେ ଜାଣିଲେ? କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା? ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଇନଫର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରବକୁ ଶୁଣି ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତି ରହିଅଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଢାଇ ନିଅନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଆସିବେ ମୋ ଜୀବନରେ, ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ନୂଆ ଜୀବନର ସେ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ ମୋର ପରିବାରରେ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମନେ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର, ଯେପରି ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ କହୁଥିଲି, ତୁମେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଛ ଆଉ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ମୋର ସେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁମେ ଠିକ କରିଦିଅ। କାରଣ ତୁମେ ମୋର ବସିବାର ଉଠିବାର ମୋର ସବୁ ବିଷୟ ଜ୍ଞାତ ଅଛ। Help me to know you. ତମେ ହଉଛ ସେଇ ସର୍ବଜ୍ଞାତ ପରମେଶ୍ୱର। ତୃତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ କହିଥିଲି ଯେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀରକୁ ସେ ଭଗ୍ନ କରିବାର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। କେଣେ ଖାଲି ଭାଷା ନୁହେଁ, କେଣେ ଅନେକ ଗୁଡେ ପ୍ରାଚୀର ଆମର ଚାରିଆଡେ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ। ଇମୋସନାଲ ପ୍ରାଚୀର ସବୁ କେଜାଣି ରହିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସରଳ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦିଅନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ବିନା ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେପରି ସେ ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ବଡ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ବିଷୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଡିସର୍ନମେଣ୍ଟ ସ୍ପିରିଟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯଦିଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 3 ବର୍ଷ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ଗୋଟେ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ସରପ୍ରାଇଜ ହେଲି। ମୁଁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଯେ ସେ କେଜାଣି ଆଜି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଡେ ଅଛି କିଛି କହିବେ। ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବି ସେ କହିନଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବି ସେ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ। ଆଉ ମତେ ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ଦେଇକି ଚାଲି ଆସିଲି ଗିର୍ଜାରୁ। ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକରେ ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଛି, ଯୋଉଠି ଶୁଷ୍କତା ରହିଛି, ଯୋଉଠି ନିରାଶ ରହିଛି, ଯୋଉଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଲେ ଯାଇ ତୁମେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହବ। ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମର ଜୀବନ
आमर कार्य प्रणाली कौन आज शक्तियुक्त होइछि ना आम निज इच्छा आम करुछु प्रार्थना करो जेमती आम मानकर ओडिसा रे मु तो कहबी ओडिसा रे आम मानकर अंचल गुड़िकरे पवित्र आत्मांकर कार्य प्रभु करंतु लोक मान को साहाय्य करंतु Pentecost dino is not a history, it is a reality of today. सेटा केबे हेइथिला ता नुहे प्रत्येक दिन प्रभुंकर से कार्यर से शक्तिर आवश्यकता रहिछि तेणु ए दिन मानकरे आमानकर जो प्रकार परिस्थिति रे जाहु अछु सेही समय प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु जेपरि आमे से पवित्र आत्मांकर शक्ति को निजे अनुभव करू करू अन्य मानक पाखरे तांकर साक्षी हवा प्रभु ए अल्प वाक्य उपरे आमान को आशीर्वाद करंतु।